दोस्तों आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री और पाकिस्तान मॉडलिंग इंडस्ट्री की उस फनकारा की बात करने जा रहा हूं जो कि पाकिस्तान में शोबिज़ की दुनिया का मारूफ नाम है। वो ना सिर्फ मॉडलिंग और अदाकारी के लिए एक खूबसूरत फनकारा तस्वर की जाती हैं, बल्कि वो कई ड्रामे, फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी हैं और डायरेक्ट भी कर चुकी हैं। उन्होंने बहैसियत प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने काम से ना सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न पर बल्कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने आप को बनवाया है और अपनी एक अलग अलग पहचान बनाई है। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री की पहली बेबाक एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने शोहर को खुद प्रपोज किया था। वो धीमे सुरों में बात करती हैं और गुफ्तगू करते हुए वो अपने सामने वाले के दिल में उतर जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समीना पीरज़ादा की। अदाकारा समीना पीरज़ादा का असल नाम समीना भट्ट है और आपका तल्लक एक कश्मीरी फैमिली से है जो कि लाहौर में सेटल थी। समीना पीरज़ादा 9 अगस्त 1955 को लाहौर में पैदा हुई हैं। आपके वालिद का नाम मोइनुद्दीन भट्ट है और आपकी वालदा का नाम अलमास भट्ट है। आप कुल 4 बहन भाई हैं, यानी आपका एक भाई है और आप कुल 3 बहनें हैं। अपनी वालदा के साथ ही ज़्यादा क्लोज़ हैं और अपने दिल की हर वो बात जो वो दूसरों से नहीं कह सकती वो अपनी वालदा से बड़ी आसानी से कह लेती हैं। जो कि समीना पीरज़ादा लाहौर में पैदा हुई हैं तो उन्होंने अपने बचपन के इब्तदाई साल लाहौर में ही गुजारे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त जो है वो कराची में गुजरा है। अदाकारा समीना पीरज़ादा का शुमार पाकिस्तान की उन अदाकारों में होता है जो कि पढ़ी लिखी हैं। अदाकारा समीना पीरज़ादा ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकनॉमिक्स जो कि कराची PECH सोसाइटी में वाक़या है, जिसे हिल पार्क का भी एरिया कहते हैं, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। पाकिस्तान के हर वालिदैन की तरह समीना पीरज़ादा के वालिदैन भी यही चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। स्पेशली उनकी वालदा चाहती थी वो एक वकील बने क्योंकि उनके बातचीत करने के अंदाज में बहुत अतमाद था। दोस्तों अब बात करते हैं समीना पीरज़ादा पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे आई। तो आप बचपन में एक दफ़ा अपने वालिदैन के साथ अंदरूनी सिंध जा रही थी, तो जब उनका गुज़र एक सिनेमा के सामने हुआ तो उनके वालिदैन ने डिसाइड किया कि फ़िल्म देखी जाए और वहाँ उन्होंने फ़िल्म देखी। उस वक्त समीना पीरज़ादा की उम्र यही कोई 5-6 साल थी, लेकिन उन्हें फ़िल्म ने अपने शहर में जकड़ लिया और उन्होंने सोचा कि मैं भी एक्टिंग करूंगी और मैं भी एक्टर बनूंगी। और उसके बाद उन्होंने स्कूल और कॉलेज के जो भी ड्रामा शो हुआ करते थे उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समीना पीरज़ादा की खाला जो कि बच्चों का थिएटर करती थी, तो वहाँ पर भी समीना पीरज़ादा ने कुछ हिस्सा काम किया। लेकिन समीना पीरज़ादा के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो ये बहुत नाजुक और हसास और मुश्किल कैरियर को चुने। उनका ख्याल था कि इस शोबे में जिस तरह के लोग होते हैं उनमें खड़ा होना और बात करना उनके लिए मुश्किल होगा। अदाकारा समीना पीरज़ादा शादी से पहले शोबिज़ की दुनिया में नहीं थी और वो शादी करने के बाद ही शोबिज़ की दुनिया में आईं। अदाकारा समीना पीरज़ादा ने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से किया। वो 1982 में पाकिस्तान टेलीविज़न को ज्वाइन कर चुकी थी, लेकिन उनको बहैसियत अदाकारा सबसे पहले दरिया ड्रामा जो कि 1983 में PTV से नशर किया गया उसमें शामिल हुई। अदाकारा समीना पीरज़ादा ने 60 से ज़्यादा ड्रामों में काम किया। आपने अपने फ़नी करियर का, जैसे मैंने बताया, आगाज़ तो PTV से किया, लेकिन जब नए चैनल आए तो आपने Jio TV, हम TV, ARY डिजिटल, एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट, यानी कि नए चैनल जितने भी आए उन पर भी आपने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। अभी हम बात करते हैं आपके चंद मशहूर ड्रामों की। तो आपका सबसे पहले ड्रामा था दरिया, ये 1983 में नशर किया गया और 1995 में उनका था ज़र्द दोपहर। और 2001 की बात करें तो वफाक के मौसम। जियो चैनल की बात करें तो थोड़ी सी मोहब्बत। हम TV की बात करें तो दिल दिया दहलीज। TV1 की बात करें तो तेरे आ जाने से। हम TV की बात करें तो थोड़ी दूर साथ चलो। Jio TV की अगर बात करें, Jio TV का बहुत ही मशहूर ड्रामा है मेरी ज़ात ज़राए बेनिशान, ये 2009 में नशर किया गया था। और इसी तरह उनका ड्रामा ARY डिजिटल पर जुदाई, बेकसूर
آپ کے لیے وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اداکار سمینہ پیرزادہ کی چند فلموں کی، تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں۔ دا بلڈ آف حسین، یہ فلم 1980 میں بنی۔ اس فلم کو UK میں تو ریلیز کیا گیا، لیکن یہ فلم پاکستان میں بین کر دی گئی۔ پھر انہوں نے 1986 میں فلم میں کام کیا جس کا نام تھا شادی میرے شوہر کی۔ 1988 کی بات کریں تو انہوں نے ندیم کی فلم مکھڑا میں کام کیا۔ 1988 کی بات کریں تو بازار حسن میں کام کیا۔ 1990 کی بات کریں تو انہوں نے بلندی میں کام کیا۔ بلندی فلم جیسے سب کو معلوم ہے شان کی پہلی فلم تھی۔ 1991 میں انہوں نے نزدیکیاں فلم میں کام کیا۔ 1992 میں پابندی میں، اور 1993 کی بات کریں تو فلم خواہش۔ 1997 میں ہی زر گل، اور 2017 میں انہوں نے ہالی ووڈ فلم دا ویلی میں کام کیا۔ اگر ان کی بحیثیت ڈائریکٹر فلموں کی بات کریں تو انہوں نے زرگل کو لکھا بھی اور ڈائریکٹ بھی کیا، اور اسی طرح انتہا فلم کو بھی انہوں نے ڈائریکٹ بھی کیا اور پروڈیوس بھی کیا۔ یہ 1999 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کی خوبی یہ تھی کہ اس فلم میں ہمایوں سعید آئے تھے اور ان کی یہ پہلی فلم تھی، اور اسی طرح انہوں نے شرارت بھی فلم ڈائریکٹ کی جو کہ 2003 میں ریلیز کی گئی تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں سمینہ پیرزادہ کی ازدواجی زندگی کی۔ یہ بات ہے 1973 کی، جب وہ سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھیں تو انہیں PTV اسٹوڈیو جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ PTV اسٹوڈیو اپنی ایک کزن کے ساتھ گئی تھیں اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی عثمان پیرزادہ سے، اور وہ عثمان پیرزادہ کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور سمینہ پیرزادہ کو لگا کہ یہی ان کے خوابوں کا شہزادہ ہے، اور پھر بعد میں وہ ایک دوسرے سے ملنے لگے اور انہوں نے بلا جھجک انہیں پرپوز بھی کر دیا۔ اس طرح وہ پاکستان کی پہلی فلم ایکٹریس ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کو پرپوز کیا۔ بعد میں انہوں نے اپنی والدہ سے بات کی کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی والدہ شروع میں تو راضی نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت ایکٹنگ کے شعبہ کو پائیدار نہیں سمجھا جاتا تھا، اور لڑکیوں کے والدین اکثر یہ سمجھتے تھے کہ اس میں شہرت تو بہت زیادہ ہے مگر روپیہ پیسہ موجود نہیں ہے، اور بلکہ یہ شریفوں کا کام بھی نہیں۔ لیکن سمینہ بازد تھیں کہ وہ عثمان کے ساتھ ہی شادی کریں گی، اور پھر جب ان کی والدہ عثمان پیرزادہ کی فیملی سے ملی تو انہوں نے ہاں کر دی، اور اس طرح 1975 میں دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے اب دونوں کی شادی ہو گئی۔ دوستو سمینہ پیرزادہ اور عثمان پیرزادہ کی ازدواجی زندگی کے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بھی جڑا ہوا ہے۔ دونوں ایک ڈرامے میں کام کر رہے تھے۔ یہ ڈرامہ PTV سے نشر کیا جا رہا تھا۔ اس ڈرامے کے اندر ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر عثمان پیرزادہ کو سمینہ پیرزادہ کو طلاق دینا ہوتی ہیں، اور وہ طلاق 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 کے لفظ دہرا دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ ڈرامہ نشر کیا گیا تو پاکستان کے جو فتویٰ دینے والے مولوی تھے انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی ہے۔ تو ابھی تک اس گھر میں موجود ہے؟ جب میں نے تجھ سے کہا تھا کہ یہاں سے چلی رہ تو کیوں نہیں گئی؟ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تجھے طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب سمینہ پیرزادہ کی عثمان پیرزادہ سے شادی ہوئی تو اس وقت سمینہ پیرزادہ کی والدہ نے عثمان کو کہا کہ اسے بھی اداکاری کا بہت شوق ہے، لیکن آپ اسے اداکاری کرنے کی اجازت نہ دیں۔ عثمان پیرزادہ نے شروع میں تو ان کی والدہ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں اپنی وائف کی خواہش اور شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور انہیں ڈراموں میں اداکاری کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اگر ہم سمینہ پیرزادہ کی اولاد کی بات کریں تو ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی انم ہے۔ ان کی بڑی بیٹی انم ان کی شادی کے 12 سال بعد پیدا ہوئی ہیں، اور ان کی چھوٹی بیٹی کا نام امل ہے، اور دونوں بیٹیاں زیادہ تر ملک سے باہر رہتی ہیں۔ چونکہ دوستو آج کل پاکستان فلم انڈسٹری کا ریوائول ہو چکا ہے تو سمینہ پیرزادہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کر
वो प्रोडक्शन करें और यूरोप के अंदर जाके अपनी फिल्मों की फिल्म बंदी करें। आखिर पर हम दुआगो हैं कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स पर काम करें और पाकिस्तानी माशरा के मुताबिक अपनी फिल्मों को प्रोड्यूस करें, डायरेक्ट करें और उनकी कहानियाँ भी लिखें। यकीनन उनकी बनाई हुई फिल्मों से पाकिस्तानी फिल्म भी महसूस होंगे और उनके काम को सराहेंगे। दोस्तों, दूसरे चैनल्स की तरह मैं कभी भी शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अभी आपने वीडियो देख ली, अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ आप भी मुझे अपनी मोहब्बत और प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।